Berjuang-juang membantu kerina teman-teman kami. Amin ijabah bekam ringan sekala-sekala. Kai beritandu kerinana. Harapan kami dibebas keadaan sehat-sehat. Kami ijenda beli dibebas keadaan sehat-sehat. Bas pengi endra si terus kedengar guna rajar arah Injil Yohanes. Ema pelajaran si pesepuluh waluhkan. Arah kita megikan kata di bata enda. Sada tujunta gelana banci. Reh payona si tandai Tuhan tak Yesus. Mari si pesikap pusukta. Si puji Tuhan ta. Alu laguntang gulit bas kolom komentar. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Adi Yesus nandai si peganjang, berita nandai si salib nandai si beritakan, endang ngebanci narik kalak perdosa dai rehku Tuhan Yesus. Mari sindekan kali 2 kali. Harus makin bertambah. Tuhan ta sadanari Tuhan demi aku alu katandu endama toton ta pemindon ta galana demi Tuhan kita alu katanandai pusuk tanda si babaku Tuhan galana banci igar-garina ema pusuk tanda sekala-sekala sendekan kali 2 kali jaje sibukikan kata di bata. Juah-juah man banta
Mari sipindo lias ate Tuhan ta Yesus Kristus kelah ia si petangkas dirina alu pendahin kesahna si badia asum si begi katana. Marilah sipindo lias atena toto kita. Tuhan kami Yesus berngi enda pindo kami Kam berkuasa di tengah-tengah kami, di tiap-tiap kami. Amina kami pedau secara kula. Tapi bas kesah sibadia kami sada. Pindo kami gegeh kesahdu sibadia. Sirdahin di tengah-tengah kami. Isekin kam si Tuhuna. Tolelah Tuhan. Petangkas diri duman kami. Bagepe kedagingan kami, peneselah keterbatasan kami, nusurlah liasa tendu. Bukakan rahasia diri duman kami. Mekuah atendu kami, oh Tuhan. Malaikat ndu erkawal bas tiap kami, canahna musuh lalit bagin nabas kebatin kami enda pasu-pasundu krinana peralatan kami bagepe jaringan peliharandu krinana oh Tuhan pakailah guna kemuliandu si cidah kendu ibas kehamatan duman Bapa taat kam git kam mati kayu persilang. Ban kam Muhammad man Bapa. Keleng tendu Bapa. Bagepe. Rekiteken si Bapa petangkas kemuliandu. Bapa mereken kuasa penghakiman man bandu. Tuhu-tuhu la oh Tuhan rahasiandu si terbuni. Sila nga pernah tangkas man kami, beringi enda petangkaslah. Hambandu si terbatas, dasken kami kubas tandu, pakailah ugaya litna, sebab na enggo tebusindu iya, bagikalah pakai iya, nurikan kebenaran diri duman kami beringi enda pasu-pasu Tuhan Yesus desken kami benana nari seh pendungina kelas kami enda kam si ertahta kam sir kuasa eskelar rendu kami toto amin. Turang senina Bapa nande ijapa pekam rimengan beringi enda silanjutkan Yohanes pasal 5 andinan rebinai ngosida ka Tuhan ta Yesus reh ku Jerusalem guna ngerayakan wari raya kalak Yahudi ije icidah kena kuasana man skala si inggo 30 tahun ampar ije lalit perubahan bas geluhna pengarapna ku kolam Bethesda sila pernah nampati ia. Anggo reh Tuhan guna nampati ia. Bagepe ipetangkas Tuhan, maka ia Tuhan sirkuasa nang dangi wari sabat. Bagepe kata kena dibata ka Bapana. Sada rebinai persingat Tuhan ta Yesus man krina kalak sitek man bana. Ema dosa nggodung ia lemina. Dosa merbahanca manusia bengket kubas kini seran. Tapi ija Tuhan enggo ngalemi dosa anta perlu kita menghamat man bana. Perlu kita ngkelengi ia. Aluna dingken dosa anta ngikutkan ia. Canah sadar bi rebahanca
guru-guru agama Yahudi, rate nembah man Tuhan Yesus. Banina Tuhan Yesus, Bapangku terus erdahin. Maka aku pe terus erdahin. Barengi enda si ida uga penurikan Yesus karena dirina. Uga hubungan naras papa. Uga harusna manusia ngamati ia merespon manbana. Tapi kerinana enda rahasia ibas seruh Tuhan Yesus laboi dah kala. Ibas jumpa Tuhan Yesus langsung zaman Tuhan Yesus kudoni laboi dah manusia. Malahan si jumpa ras Tuhan Yesus sinula ia. Engkai bantuhan te Yesus seruh ibas kesederhanaan. Ia ruh darah daging enda merbahanca manusia silap lanandai ia. Situhuna bagenda kata di bata pe. Kata di bata alu bahasanta ipetangkas Tuhan. Kelah nabansi kita mengerti. Tapi radu rasye bas gampangi mengerti. Jika mabansi kita silap pandang enteng kita ku kebenaran di bata. Makana lalit kaipe si banci si ban kecuali si pindo lias Athena meteruh ukurta canah radu rasye tuhu kesahna si badia ardahin. Si oge kata di bata entaku oge Yohanes pasal 5 ayat 10 siwa seh 20 siwa. Aku ku oge pustaka aku ijenda kam i rumah nari panci janah begindu janah nindu pustakandu. Judulna Iban Lembaga Alkitab Indonesia iturikan Yesus karena hubungan naras di bata. Hendakan cakatakan Yesus bapangkur dahin kap lalak maka aku pe harus erdahin. Arah senda katakan Yesus dirina di bata si sadaras Bapa enda merbahanca musti iturikan Tuhan Yesus tole dirina kelahna ula silap manusia si kelengina nanda ia. Ku oge anjar-anjar bagi kendu perdiate kendu kebenaran kata di bata. Yohanes pasal 5 ayat 10 siwa seh 20 siwa. Nina Yesus ayat 10 siwa. Jenari ngerana Yesus man kalak Yahudi ku katakan man bandu situhuna kai si bahan anae laborikutken sura-surana jine kai idahna ibahan bapana mesi ibahanna perban bapa rekeleng ate nangdangi anak icidah kenaman anae kasakai si ibahanna icidah kena peman anae si terbelidan gelah reh mamangna atendu krina bagi enggo ipegelu di bata mulihi kalak si enggo mate jenari ibre kena kegeluhan man bana bagi mepe ibreken anae kegeluhan man kalak sindalanken pratenna. 22 Bapa labo ngadili isepe tapi kuasa guna ngadili enggo ibre kenaman anae gelah krina kalak pehaga anae bagi ipehagana bapa isela pehaga anae bapa sinuru anae pe la ipehagana. 24 Ku katakan man bandu kalak si megikan katangku dengan tegman sinuru aku ia lo kena kap kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkri-krin ialah na yukum tapi ngo pula ibas kematian nari janah hendatkan kegeluhan. Ku katakan man bandu tuhu-tuhu mereh pak sana jana ngo sehpe ibegi si mati me sora anak di bata jana si megisa yang geluh me
Bagi enggo ibreken Bapa kegeluhan man krina sinasang geluh. Bageme enggo ibreken Bapa man anake kuasa mereken kegeluhan. Bagepe ibreken di Bapa man anake kuasa guna ngadili. Sebab anak manusia masih isu di Bapa. 28. Ula atendu mamang karena sienda. Sebab reh mepaksana, maka krina kala si bas kuburan megi sora anae. Jenarin darat me ia krina ibas kuburan enari. Kala si ngor bahan si mehuli, ipekeke guna ngeluh. Tapi si jahat perbahanana ipekeke guna iukum. Rebinain nina Tuhan Yesus pasal 5 ayat 10 Tapi nina Yesus man kalak jahudi Bapangku erdahin kablala. Maka aku pe harus erdahin. Kalak jahudi jenda si erkuasa. Si erdahin i rumah toton. I protes na Tuhan Yesus. Erkiteken perintahkan Yesus. Kalak si ampar enggo 38 tahun. Nina Tuhan Yesus kekeken angkat ama enduk erdalanlah. Enda perintah Tuhan Yesus kekeken angkat ama enduk erdalanlah. Jadi teluna. Enda siban Yesus lah pernah ibahan kala. Enda sibahan Yesus perbahanan simbelin. Tapi kala Yahudi labo talang matana. Kala Yahudi labo bersyukur. Kala Yahudi malah ngelawan Yesus. Nina kala Yahudi man kala singgo malam dai. Isi sinuruh kami. Lai tandaina ban sengaja Tuhan Yesus ku tengah jelma sinterem, ku tengah-tengah jelma singikuti perayaan wari raya kala Yahudi dai. Tapi Tuhan Yesus la bola dungina dahinna. Adi enggo ikelengina sekala manusia terus kena. Enggo pekekena si ampar ndai. Nina keke angkat ama endu erdalanlah. Lana idahna Yesus. Tapi Tuhan Yesus rehkan jumpa ia. Kam enggo malam. Ulanai ban silangan ati di bata. Endam Tuhan ta Yesus. Ibenaina engkelengi kam. Terus ikelengina. Jana endam nina Rasul Paulus. Kutandai isesi kuteki. Nina Rasul Paulus. Te aku. Maka na krina sindes kenaman bangku. Igenap kenama. Kam rasa aku banci. Nggondekah rekini teken. I tengah dalan kini tekendu. Banci ragu kaman Tuhan. Sada. Tuhan si menaiki ni tekenta. Ia sing genap kensa. Tuhan Yesus nda sinjumpai si 38 tahun ampar nda. Ia kama si dungna petanda kendiri manbana. Ulanai ban silangan na ati di bata. Enda ngata kenca baskrina geluh ta enda sirbahanca kita gulud ban gondabuh kita kudosa. Penebusan Tuhan Yesus sempurna. Maka perlu si ergai penebusan nanda ulanai si ban silangan na ate di bata. Tapi kalau singgo malam 38 tahun ampar endanda. Mungkin bandriah na ukur na ijumpai na kalau Yahudi. Katakan na Yesus si pepalam aku. Yesus si perintahkan aku. Kekeken angkat ngan medemdu erdalan lah. Minter ijumpai kalau Yahudi Yesus. Situhuna enda labolit jenda pelanggaran. Iban si enggo malam enda ndai. Enda bas rencana Bapa sini surga. Maka bas rencana Bapa sini surga. Sengajakin ibentrokkan Tuhan Yesus. Pemikiran kalak Yahudi. Alu kebenaran di bata. Ban kalak Yahudi. Enggo isleweng kena kebenaran di bata. Man kalak Yahudi waris sabat. Labanci ngangkat barang pe. Labanci erdakan pe. Labanci muat ranting pe. Labanci kemuit pe.
Enda nina Tuhan Yesus, lanai wari sabat guna manusia. Enda ngo manusia guna wari sabat, labage rencanaku wari sabat ndai, labo nusahkan manusia, tapi bebaskan manusia. Maka bas Injil Markus, pernah nina Yesus, ermomo ia wari sabat kai harus siban. Munuh jelma entah nampati jelma. Sini jelma sinterem. Ijenda lid keturunan Abraham. Singgo 10 tahun ikuasai setan. Pinakitan. Bansada pelapang jawab Yesus. Nina Yesus. Bibi. Malamlah kam. Itadingken setan dai. Malam penakit. Bibi singgo mentuan dai. Enda mertina sabat. Sabat ngo ngadi mabababan simberat ngo nangtang kuk dosa kuk kegelapan nangtang endam tujun sabat. Tapi kala Yahudi anggo bana sabat nda memperbudak manusia. Maka peduakan katakan Yesus, aku Tuhan atas wari sabat. Enda artina labo maka Yesus melanggar sabat. Tapi erti sabat ia nentukan sah. Sabat guna manusia. Sabat merdekakan manusia. Sabat pulahi manusia bas baban nasim berat nari. Sabat gelah reh pengadi-ngadin man manusia. Peduakan sabat enda Tuhan meresa. Maka sabat harus ibas kuasa Tuhan. Maka nina Tuhan Yesus nurikan sa, Bapakku erdahin kap lala. Aku harus erdahin. Endam paling sensitif man kala Yahudi. Baskrina kebencian kala Yahudi man Yesus. Sada ia si bencina. Asum katakan Yesus, Bapakku. Kata wari idabuhkan hukuman man Yesus. Adi perdate kendu bas pengadilan. Ilebe-lebe pengadilan agama. Bagepe ilebe-lebe Pilatus. Asum Yesus ngaku. Kaisi protes kala. Anak dibatakin kam. Nina Yesus jawab sa. Kam sendiri membelaskan sa. Maka nina mahkamah agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi, lanai perlu si pindo alasan kaipe. Ia harus mati. Ban kata kena ia dibata. Dibata kerina manusia ngakulit. Termasuk ateis. Tapi dibata silit ndai. Lika penilaian manusia uga dibatandai. Enda merbancambue agama. Agama merespon pikiran manusia, pendapat manusia uga kin dibatandai. Makana bas tiap agama lid gambarna dibata. Tapi Yesus guna nurikan kebenaran karena dibata. Si bukan tisi Yohanes 3 ayat 33. Nina bagenda. Ise tek nang dangi si kata kena iakuina maka dibata benar kam. Yesus reh kudoni nurikan kebenaran. Ise singalokan kebenaran si katakan Tuhan Yesus. Enda mengakuina dibata benar kam. Kai enda artina. Maka lanai aku reban kebenaranku. Lanai aku bayangkan uga dibata. Lanai pendapatku uga dibatandai. Tapi ku alokan uga dibata nurikan dirina. Dirina kebenaran. Turikena man bangku ibas diri Yesus. Endam ku terima. Artina laku tolak dibata benar. Adi ku tolak perkataan Yesus, ku tolak berita Yesus, ku tolak pengakuan Yesus, berarti ku tolak kebenaran dibata.
aku jine reban kebenaranku. Masalah kalak Yahudi bas perukurna 6 hari di bata nepa. Memang perbahanan di bata bas krina 2 siblinna. Pakai kalak mate jadikan lalit jadi lit. 6 hari di bata nepa. Man kalak Yahudi kenca bagai ngadi di bata. Ngadi di bata, nepa ngadi. Nina pustaka ialah pernah tunduh, lah pernah kapna latih. Anak prana kotema, sing udah dengar kolehma. Tapi Tuhan lah pernah kapna latih. La pernah ia ngadi. Ngadi ije ema. Nepa ia ngadi. Maka Heber pasal sadaya telu. Kenca di bata nepa doni. Perlu ia natang doni. Lang ugaban doni enda cendah. 520 kilometer per jam. Putaran doni enda basporosna. Radu basporosna iar putar kelilingina matahari. Perlu energi, perlu penopangan, perlu pemeliharaan. Doni enda salah sada planet, iba sada galaksi. Doni enda labo sada ngenca galaksi, miliaran galaksi. Krina enda kemuit menjauh sada residebana. Sedetik saja di bata ngadi no pangsa terjadi benturan. Kamras aku sedetik saja di bata ngadi natang kesandu kaipe kita lanai. Enda mesti katakan nabas Heber pasal sada. Sioge kentisi. Heber pasal sada. Ayat 2:3. Nina bagian dak kata di bata. Tapi bas paksa siara pudi enda enggo ngerana ia man banta arah anakna Yesus Kristus enda maksudna. Arah anakna ema di bata jadikan krina sinasalit. Anakna Yesus Kristus ndak ikut dia jadikan krina sinasalit. Anakna ema i tetap kena jadi simada krina sinasalit. Simada krina sinasalit. Yesus nama si berhak kepemilikan krina sinasalit. Engkai ban ia nepasa arah ayat telu arah ia me ersinasal terang kemuliaan di bata. Di bata ndai banci sidah kemuliaan arah Yesus. Jana ia metuhu-tuhu gambar di bata cine. Uga Yesus bagaimana di bata. Ia mesinatang krina sinasalit. Ia mejenda Yesus. Ia mesinatang krina sinasalit alu katana si erkuasa. Ijenda la di bata ngadi erdahin kencanepa. Ayat 2 di bata nepa arah Yesus Kristus. Ayat 3 di bata natang krina sinasalit arah kata Yesus Kristus. Dahin di batas sopelenga lit manusia nepa. Dung nepa natang sinasalit. Ijendam kari dung natang sinasalit ban dosa manusia. Dahin di bata petelukan ema guna nebusi manusia ngalami dosa manusia. Si pempatkan dahin di bata ema petangkas dirina arah firman Tuhan si tersurat alu pendahin kesah si badia. Sadanari dahin di bata simblina ema menghakimi. Nepa dahin di bata si pemena natang si tepana erdosa si tepana nda maka itebusna uga banci manusia sir dosa nda ngantusi pertebusan si bandi bata ema i petangkasna arah pustaka alu pendahin kesah si badia basadawari lit sadanari dahin di bata simbelin mengadili
Kerina manusia si materas singgelu. Jadi bas pemikiran kalak Yahudi di bata nepa ngadi. Ia wari pepitukan. Masuka warisi pemena wari minggu erdahin ka di bata. Enda manusia bas krina kapna kepentarna jeme kebodohna. Kundari pe banci kita sadar. Lah mungkin di bata ngadi total. Lah mungkin. Ngon lebih kusingatkan pernah den baci ngadir dakan. Ban kota sanakan napui ka iya. Dung ya napui labo kaya ngadi banci kaya kundul-kundul. Kundul-kundul epe labo ngadi sebab nang geluh denga. Bagenda me di bata. Lo pernah ia ngadi. Dung nepa ngaturkan doni enda. Dung ngaturkan doni enda ukur kena keselamatan manusia. Yesus ikut nepa. Edam Heber pasal 1 ayat 2. Kenca bage doni enda itepa kata Tuhan Yesus kana tangsa. Makanina Tuhan Yesus bapangku lala berdahin. Aku pelala berdahin. Bapa erdahin natang doni enda arah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus natang doni enda arah katana. Perhatikan dulu ya. Bapa nempa doni arah Yesus. Doni tatang Bapa arah Yesus. Manusia dosa tebus naka arah Yesus. Maka manusia pe ia dili naka arah Tuhan Yesus. Enda mesinin bas Yohanes pasal 5 enda. Nina Yesus bapangku erdahin lalap. Aku pe erdahin. Bas aku erdahin. Enda me si pemenar bahanca. Panas perukuran guru-guru kalak Yahudi. Tapi lihat sadanari sirbahanca panas na ia. La terterima na perkataan Yesus. Bapangku pe. Pernah kala menolak Yesus ndiganai ngaku ia dibata. Umpamana Zakir naik. Kalau Yesus pernah mengaku, akulah Allah. Hari ini aku jadi Kristen Nina. Endam Yesus ngaku di bata. Bas Yohanes 5 ayat 10 lalu. Megi kata Yesus endar gegekna kala Yahudi daramidalan guna munuh Yesus. Sebab Yakab kala Yahudi labu saja undang-undang waris sabat dilanggar Yesus. Tapi ikatakan Yesus pe maka di bata bapana. Alu bage ipesri Yesus bana res di bata. Alu bage katakan Yesus bana di bata. Konteks kalak Yahudi endama konteks Yesus petandakan diri. Maka laban siban alu konteks tawari enda bagi si katakan rizik. Kalau Allah itu mempunyai anak, siapa bidannya? Enda pemikiran abad 21. Tapi pemikiran Yahudi abad mula-mula anak lah terpesirang ras bapa. Anak sadar ras bapa. Maka nggo cukup bapangku nina Yesus labo ngatakan dua di bata jenda. Sada di bata. Tapi ersada pribadi si lain. Mantap statement John Calvin. 3 yang dibicarakan, tapi tidak lebih dari satu Allah yang dimaksud. Labu jenda katakan Yesus, aku pe di bata kang. Aku me di bata
si sadaras Bapa. Lihat pemikiran-pemikiran kacau bas kekristenan. Si bansikam sendiri kacau. Salah sada pemikiran si kacau, perjanjian lama Bapa. Sangaruh Yesus Bapa berubah jadi Yesus. Sanga Yesus nangki ku surga, Yesus berubah jadi Roh Kudus. Enda salah, enda lepak. Bapa Yesus kesah siba dia hubunganna kekelengan. Maka sada Yohanes pasal 4 ayat 8 ras ayat 16, Allah itu kasih. Kasih li terpaksa objek si kasihi. Sope dibata lengan nepa doni kai pelalit diri nanda kasih. Kai objek kasih nandai. Endam pribadi Bapa mengasihi pribadi anak, mengasihi pribadi Roh Kudus. Pribadi anak mengasihi pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus. Bagian pribadi Roh Kudus mengasihi Bapa, mengasihi anak. Endam si maksudkan Yesus jenda, maka dibatandai lah sada pribadi. Tapi tetap sada dibata. Pasal 10 ayat 30 Nina Yesus, Bapa ras aku sadaka. Enda mesti tolak kalak Yahudi. Enda mesti tolak agama Muslim. Penungkunan si paling terkenal Yahudi, Kristen, Muslim sadakin di batana. Sadakin di batana si telu agama enda teluna akuina Abraham bapa rohani. Tapi tuhukin teluna enda sada di batana. Penungkunan enda buwe jawab nabas YouTube begindu. Tapi sada si katakan Yesus pasal 8. Bapandu Abraham nimai wariku. Berarti dibatasi teki Abraham, dibata pribadi bas Yesus Kristus. Dibatasi iteki Yahudi, tulakna Yesus, labo dibata bas pribadi Yesus. Dibatasi teki Muslim, monoteisme. Labo dibatasi teki Abraham. Tapi teluna yang ngaku Abraham bapana. Tapi dibatasi teki Abraham Kristen ngencang ngaku Isa. Ban sada ayat Yohanes sada ayat 8. Ise pela pernah ngidah dibata. Tapi anakna si tonggal si sadar sebapa ia mesti petandakan di bata. Sepanjang perjanjian lama, Bapa lah pernah ensidahkan diri, Bapa lah pernah petangkas dirina, kerinana. Kala perjanjian lama, Henok, Nuh, Abraham, Musa, Daud, Joshua, Yesaya, Jeremia, kerinana sinjumpa ia, labo pernah pribadi Bapa. Pribadi Yesus Kristus. Maka nina Tuhan Yesus bapandu Abraham remeriah ukur ngidah wariku. Pasal 8 Yohanes. Nina kalak Yahudi umurmu pelengali 50 tahun. Ija kangen ko ida Abraham. Nina Yesus ope dengan Abraham lid aku nggolit. Ijenda perbedaan di bata telu agama. Jadi beda di batana, beda. Begindunge. Tapi radu ngaku di bata sada. Yahudi ngaku di bata sada. Kristen ngaku di bata sada, tapi telu pribadi. Islam pe di bata ngaku sada. Tapi bas teluna enda, Yahudi nulak Yesus. Anak di bata. Kristen akuina
dibatasi tu hundai lid bas pribadi Yesus. Islam tulakna Yesus anak dibata. Maka labaci kita artoto mandibata si sembah Abraham bas Yahudi, dibata si sembah Abraham bas Islam, bagaimana dibata si sembah Abraham bas Kristen. Banci kita ngaku telu agama. Abraham bapata. Banci ngaku. Tapi mesti kita masuk ku iman Abraham. Iman Abraham beriman ia man pribadi Yesus Kristus. Adi bagian lain kap di batata. Lain. Buktina tulakna Yesus. Jadi Yahudi di bata Abraham tena sembahna. Tapi di bata Abraham si tena sembahna, la sembahna uga di bata Abraham bas Yesus petandakan diri. Kesulitan Yahudi nembah di bata Abraham, tetap si pemenang monoteisme. Si peduakan Yahudi laseh bas kini terkena di bata jadi manusia. Aminna enggo ikatakan Nabi Yesaya. Yesaya pasal 7. Yesaya pasal siwa Immanuel. Bagi Islam atena di bata Abraham. Tapi iman Abraham di bata si sembah nandai. Di bata si ngidah pribadi Yesus. Islam petolakna. Jadi seriba sura-sura radu nembah di bata Abraham. Tapi Kristen ngenca ngaloken di bata Abraham. Endam bedana. Kesulitanna dua agama enda man bana di batanda sada pribadi ngenca. Peduakan di bata loka baci jadi manusia. Karena Saulus kesulitan na teman Yesus. Lakin litbas konsep Yahudi, agama Yahudi, labu pustaka Yahudi ya, bas agama Yahudi, di bata jadi manusia. Enda mekepapakan agama-agama di luar wahyu di bata. Engkai maka enda kepapakan ban iukur kena di bata menurut pengakapna. Ja enda rahasiana. Sada Yohanes pasal 4 ayat 8 ras 6. Di bata kekelengan kap. Di bata kekelengan enda dai laban si di bata sada pribadi. Canah pustaka ngatakan ca, ia telu pribadi. Maka bas penglihatan Nabi Yesaya. Begina berita bas malaikat nari. Badia. Telu kali. Badia. Tuhan si mada kuasa badiaka. Endama si iteki kalak Kristen. Badia. Badia si peduakan endama si reh kudoni jadi manusia. Endama si ikut nepa ras bapa. Bapa ngerana jadilah. Sora bapa ndai. Firman Allah dai pribadi Yesus. Igenapkan kuasa kesahna. Kesah si badia. Maka bas penciptaan. Berfirman Allah. Jadilah terang. Berfirman Allah. Firman Allah Yesus Kristus.
Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Endam si mada kuasa genapkan kaisi katakan Bapa. Perkataan Bapa nda emo pribadi Yesus Kristus sing genapkan sa emo kesahna si badia. Oh, kai maka bagian turikan dunindo. Kebenaran pustaka. Pustaka nda turikan na di bata nda lasada pribadi. Adi sada pribadi ngensa di bata lolit kekelengan di bata. Maka bagian nindu ka. Asu manusia ngordosa iseban nebusi geluh manusia adi di batanda sada pribadi ngenca. Yohanes 3 ayat 16. La mungkin di bata sada pribadi. Perban keleng ate di bata doni enda maka ibre kena anak nasi tonggal. Krina kita ngordosa di bata nari ngencalar dosa. Maka musti di bata jadi manusia guna jadi korban. Adi di bata sada pribadi berkorban di bata kuja persembah kena korban dai. Adi di bata sada pribadi ise berekena guna engkelengi manusia. Maka nula di bata telu pribadi enda nula di bata dai kekelengan. Enda mempermasalahkan kekristenan wari enda. Inti kekristenan ema pribadi Yesus. Pribadi Yesus je mesti tandai di bata Bapa. Pribadi Yesus je mesti dat kesah si badia. Tapi inti kekristenan Kristus ibas Tritunggal Allah enda melanai iturikan. Korna intina Kristen enda ema Kristus. Sebab Kristus ndai petandakan Bapa. Kristus ndai rebanca sialokan kesah si badia. Nina ndai jenda Bapangku erdahin kap lalap. Maka aku pe harus erdahin. Alu enda ipesri Yesus bana ras di bata ayat 10. Alu enda ikatakan Yesus bana di bata. Enda menjawaban man cakir naik. Konteks Yahudi. Bapa ras aku sadakap. Konteks Yahudi. Bapangku ningen seriras aku di bata. Waktu Yesus ngaku Bapangku nggo seriras aku. Anak kucing-kucing. Tapi endalah sempurna. Tapi bagian dalam perukuran Yahudi, dikatakan Yesus Bapangku dahin lalap. Si maksud Yesus di bata Bapa, seriras Yesus ngaku aku di bata. Dalam konteks Yahudi, maka ngamuk kala andai ayat 10 siwa jenari ngerana Yesus man kala Yahudi. Ku katakan man bandu, si tuhuna kai si bahan anak labor ikutkan surah-surah jine. Kai idahna ibahan bapana, ibahanna. Gonembak hati kalak Yahudi, labo mundur Tuhan Yesus. Terus kena iberita kena dirina. Nina Yesus, ku katakan si tuhuna kai si bahan anak ibahan Yesus, labo ikutkan surah-surah najine. Kai si idahna ibahan bapana. Teruskan Yesus bapana bapangku. Ibahanna. Takin ibahan Bapa. Nepa natang. Endam mempengakun Yesus. Si pemena pendahin di bata. Nepa. Adi kaisi bahan Bapa. Kaisi bahan di bata. Langsung nancap bas perukuran Yahudi. Nepa. Nepa si pemena dahin di bata. Si ban di bata, si ban anak di bata nepa, kaku ban, berarti Yesus si nepa. Enam situlah kalau andai. Ingat si ban anak, ayat 20, perban bapa keleng ate nang dangi anak.
Icidah kena man anae asakai si ibahanna. Icidah kena pe man anae si terbeliden. Gelareh mamangna atendu krina. Enda si tuhuna enggome kagum kalak ndai arusna. 38 tahun ampar ije sengkebabaranan Yesus. Kekeken angkat ama anduk mulihlah. Rempet. Bahasa karo lali je kesan rempet. Tapi bahasa si deban jelas. Immediately. Rap bagi. Sep bagi rempet ia cinder. 38 tahun. Lah uga apa pe. Rempet. Perbahanan simbelin. Enda ngatakan ca iya si nepandai. Nepa di bata doni tiap 12 kena jadilah jem rempet jadi. 2 waris si lewat ninaman menteri raja malam anak andu. Ingat menteri raja sungkunna budakna jam 3 kata jam 3 anakku malam jam 1 suari ingatna. Jema katakan Yesus. Maka jena si jadi perhatianta rempet. Rempet. Sada ku katakan man bandu. Lalit pelan-pelan jadi mujizat basal kita. Begindungnya saudara. Lalit pelan-pelan ngadi penyakit basal kita. Lalit pelan-pelan lawas setanna. Bartimeus rempet medak. Lau rempet jadi lau anggur. Setan rempet darat. Lazarus bas kubur rempet darat. 2 ikan 5 roti rempet melala. Enda menina Yesus. Idah dume terbeliden. Perban bapa keleng ate nang dangi anak. Icidah kena man anak asakai si bahanna. Icidah kena pe man anak si terbeliden. Bahasa si deban. Icidah kena arah anak kai si ibanna. Tole icidah kena arah anak kai si ibanna gelahna kamrek senggetna. Jadi cidah kena je, ndak arah anak. Bagi nepadoni ia arah anak. Kerina perbahanan arah anakna. Lit sada mamiku. Sangat sindayang go metua 80 tahun. Kudahi, aku senang cerita ras. Bagenda aku panggilan kumon dan bagenda mondan nina. Mamandu melanai rumah nina. Kerina si tadingkan mamandu. Engkau ku percayakan man impaldu. Impaldu meganci mamandu. Kerina surat-surat atas nama impaldu. Bagai ngarima miningku. Ban impaldu mewakili mamandu. Labanci aku, amin nape aku nande. 2 impal kami ndadi lagi. Canah 2 dengan saya. Ilustrasi enda ku katakan man bandu, enda bapa sini surga. Kai pelabana adila melalui Yesus. Engkai ban keleng Athena. Ban keleng Athena. Entah koge sekali nari ayat 20. Perban bapa keleng Athena dangi anakna. Icidah kena arah anak asakai si bahanna. Icidah kena pe arah anak tole terbelinan. Gelah remamang na tendu krina. 30 tahun rempet cinder. Penggu mamang ate. Tole iban bapa arang anak.
Gelah remamangna ate kala. Ayat 21. Bagi enggoi pegelu di bata mulihi kala singgo mate. Jenari ibreken kegeluhur man bana. Bagi mepe ibreken anak kegeluhur man kala sindalankan peratenna. Mujizat terbesar si bandi bata pegeluh kala mate. Labo nepa. Nepa lalik jadi lit hebat. Tapi lebih kena sasih. Si tepandai ngor dosa mate pegeluh namulihi. Emakana Roma pasal 4. Dibata si teki Abraham. Ema dibata si pegeluh kalak mate. Ras dibata si jadikan lalit jadi lit. Mujizat bas perjanjian lama labu terbelah laut merah si belinna. Mujizat perjanjian lama lit telu kalak mate pegeluh. Si pemena Elisa pegeluh anak janda sarpat. Si pemena Elia sentabi Elia labo Elisa. Elia pegeluh anak janda sarpat. Si peduakan Elisa murid Elia pegeluh anak diberi sunem. Petelukan Elia ngomate ampar-ampar tulanna. Lit kakalak mate ilan jama kukuburan reh gerombolan sangat sindai reh rusur musuh sangat ngkubur kenepe kita ayak-ayak kalak sangat kalak anda ngelanja mayat reh musuh gerombolan bentar kena mayat ndai tendang na tulan-tulan Elia kekeka mayat nda raduka kiam ikut kena singelanjan dai kiam. Telu kebangkitan perjanjian lama. Tuhan rebanca. Maka nina Tuhan man Ezekiel. Bas penglihatan na lembah. Idahna tulan-tulan je. Nungkun Tuhan man Ezekiel. Nina Tuhan. Bansinge tulan-tulan yang geluh. Adikam sungkun Tuhan. Ezekiel jawab sa paling berhikmat. Adikam jawab sa uganindu. Tulan-tulan je. Uganindu jawab sa. Pancinge tulan-tulan endang geluh. Kai bandu jawab ndu kena si jenda kaya. Malatah kenari. Nina Ezekiel mantap. Kam ngancam taksa Tuhan. Elabo penolakan, tapi melampaui akal. Dikatakan Ezekiel banci, jelaskan nina Tuhan. Latahna, la terjelaskan, tapi banci. Makan nina Ezekiel kam ngenca metaksa Tuhan. Ijena menina Yesus, bagi engkau ipegelu di bata. Kalak mati jenari ibrena kegeluhun man bana. Bagi mepe ibreken anak kegeluhun man kalak sindalankan pratenna. Man kalak sindalankan pratenna. Mujizat padan sindekah si belina. Kalak mati ngeluh. Bagi mepe kuban nina Yesus. Anggo kam senggat 38 tahun nampar ngeluh mulihi. Kuban terbelinan. Uga di bata bapa pegeluh kalak mati. Bagaimana aku pegeluh kalak sindalankan peratenku. Endang ngatakan Yesus nda pribadi si berotoritas. Kalak sindalankan peratenku. Kolihis kelnari. Ayat 21. Bagi inggoi pegelu di bata mulihi kala singgo mate. Jenari ibreken kegeluhan man bana. Bagi mepe ibreken anae kegeluhan man kala singgo dalanken pratenna. Ayat 22. Bapa elabo ngadili ICP. Enda bapa lah ngadili ICP. Tapi kuasa guna ngadili enggo ibreken naman anak. Jendam bapa tahan nadirina. Adi nepa ras natang doni ikut bapa. Nepa ras natang doni ikut Yesus anakna. Tapi bas penghakiman
jenda tahan di bata bapa dirina serahkan naman anak. Mankala jauh di penghakiman di bata ngenca. Mankala jauh di bata enang hakimi singgelura si mate. Maka Marta turang Lazarus tak kenali penghakiman. Mankala jauh di lama salah manbanalit penghakiman. Tapi si menghakimi sa labat silang di bata. Maka turikan Yesus dirina. Bapa labong menghakimi ngadili ICP. Tapi ngo serahkan nama anak Enda adi akui kala Yahudi dibatasi menghakimi, lanai bacila terimana Yesus dibata. Ban Yesus masih menghakimi. Enda lanai baci kala anda kiam. Maka mulai ayat enda kerasna perlawanan kala Yahudi. Ban enggo ikui Tuhan Yesus inti perukuran kala Yahudi, si tolak kala Yahudi, si menghakimi, si mati di batang enca. Yesus ngatakan Bapa lah ngakimi ICP, aku ngakimi Isa. Berarti Yesus ngaku ia di bata. Agama si deban lid pengakunna Yesus hakim terakhir. Si Tuhuna ialah konsisten. Adi konsisten iaras pengakun iman na Yesus menghakimi terakhir. Lama baca tula Yesus terpaksa dibata. Maka nina Tuhan Yesus jenda ayat 22, Bapa elabo ngadili ICP, tapi kuasa guna ngadili enggo ibere kenaman anakna. Ayat 23. Gelah krina kala pehaga anake. Bagi ipehagana bapa. Isela pehaga anake. Bapa sinuru anake pela ipehagana. Jadi penghakiman lah ikut bapa secara muat keputusan. Tapi di belakang anak. Engkai. Ban bapa layanggit isembah dirina labas diri anak. Maka isela pehaga anak, bapa singutus anak la ipehaga. Isela nembah anak, la nembah bapa. Endang ngatakan cakrina agama, sinolak Yesus Tuhan di bata. Labo di bata si asli si sembahna. Lalit penyembahan man di bata si asli. Si nepa langit rasdoni. Si natang sinasalit. Di luar pribadi Yesus. Enda enggo ikunci Yohanes bas pasal sada ayat 8. Isepela pernah ngidah di bata. Sekatan anakna si tonggal, si petandakan bapa. La ICP banci nandai di bata, adilabas pribadi Yesus. Bagenda me ICP la baci nembah di bata, adilah pribadi Yesus. Adilah sembahna pribadi Yesus. Bapa pela sembahna. Ijenam pangakunda ngatakan Yahudi, Islam, labo seri di batana ras Kristen. Sebab Kristen dibatasi sembahna, dibatasi bas pribadi Yesus Kristus. Dibata bas pribadi Yesus Kristus nda. Endam masih sembah Abraham. Endam si meria ukur Abraham nembah sangi daksani maisa. Endam dibatasi sembah Isa ras Jakub. Adi la tanda indu Yesus di bata. Di luar ia lalit di bata. Berarti labo di bata ndai si sembah durasiku sembah. Endam inti kekristenan. Baskrinana inti iman ta. Yesus pribadi si petandakan di bata. Yesus di bata.
Adi tulak Yesus di bata. Tulak di bata. Berarti di luar di bata engkau si sembah. Kai. Ide-ide filsafat. Pemikiran-pemikiran kebudayaan. Bagepe perukuran manusia singgambarkan uga di batana. Labat kita kiam jenari. Maka lalit jumpa kita ras di bata si payo adilah di bata bas pribadi Yesus. Maka nina Tuhan Yesus kari pasal walu. Idara mindu aku. Tapi mate kami bas dosandu. Kam labo banci ku ingan ku Reni nakala Yahudi, mulubana kintena maka katakan nakasi darami. Maksud Yesus nda daramindu di bata. Engkau aku reksi daramindu. Malah naik banci kam jumpa. Nandendu nda daramindu. Nda aku nandendu nak kunin. Lang nindu daramindu si deban. Adi jumpa kam pasti nande palsu. Nande sila nubuhkan kam. Ban si nubuhkan kam sadangan ca. Bagem di batata sadangan ca. Ibas pribadi Yesus. Adi si darami di bata. Si ninta asli di luar Yesus. Enggo di bata hasil perukuran ta. Ise sila pahaga anak. Bapa si nuruh anak pela ipahaga anak. Makana di bata ninta. Mebas pribadi Yesus. Adi bage Yesus kin Bapa lang. Adi bage Yesus kin Roh Kudus lang. Bapa Roh Kudus pribadina ipetandakan bas pribadi Yesus. Enda lakap kuantu sinindu. Enda melampaui akal. Nang dangidung kita ke oges kalinari. Ayat 22. Bapa elabo ngadili ICP. Tapi kuasa guna ngadili enggo ibreken man anae. Gelah krina kala pehaga anae. Bagi pehagana bapa. Isela pehaga anae. Bapa sinuruh anae pe. Lai pehagana. Lalit kita pehaga di bata Bapa. Muliakan di bata Bapa. Nembah di bata Bapa. Adi situlah Yesus di bata. Si petandakan Bapa ku tengah-tengah ta. Toto kita. Tuhan kesahdu si badialah. Si petangkas sah terdauhan. Karena dirindu. Ban dirindu ndai. Ngelebihi krina. Akal ras perukuran kami. Tapi litkap kesah si badia. Simbreken kini teken man kami. Uga Bapa pegeluh si mati. Kam Tuhan kami Yesus. Pegeluh ndu si mati. Ngatakan ca. Kam ersadaras Bapa. Kam di bata. Adi tulak kami kam di bata. Elanai lit di bata. Si sembah kami. Tapi engkau perukuran kami erbanca di bata kami. Ampunindu kami adi perukuran kami. Engkau ban kami sukat-sukatna isekin di bata. Tapi rekam isurga nari nurikan kebenaran di bata situ hulit bas dirindu. Bujur Tuhan Yesus kelengilah kami. Adina kami sireh teruskan kami ngoge katandu nandai kami megi sorandu
pasu-pasu kami. Berngi enda pe mantiap kami, si ragu denga kam di bata, yakinkanlah alu kesasi badia. Warisi bepagi beribadah kami, kam pe masu-masu kami. Manbandulah pujin kemuliaan. Pas gelarndu Yesus Tuhan kami ertoto. Amin. Ujur manbandu krina Tuhan ersemulih, pasu-pasunalah jabundu. Tuhan Yesus masuk-masuk kita. Amin.